وہ 11 कौन ऐसे काम है जिसको करने से हम कभी घाटे में नहीं पड़ेंगे और उसमें बहुत सारी बरकतें होगी। तो सबसे पहला काम है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका दोस्त मौलाना एहसान रज़ा। नाज़रीन किराम, हर इंसान कोई ना कोई कारोबार ज़रूर करता है, लेकिन क्या आपको पता है कि कौन ऐसी तिजारत है, कौन ऐसा काम है जिसको करने से बहुत सारी बरकतें होती है और वो इंसान कभी परेशान नहीं होता है, कभी कर्ज में वो इंसान मुब्तला नहीं होता है। क्योंकि इस्लाम एक मुकम्मल दीन है। हमारे इस्लाम ने सारा कुछ हमें बताया है। जहाँ हमें नमाज पढ़ना सिखाया, गुस्ल करना सिखाया, वज़ू करना सिखाया, वही हमें उन्होंने तिजारत करना भी सिखाया है। तो अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 ऐसे काम बताए हैं जिसको करने से इंसान कभी परेशान नहीं होता है और हमेशा वो मुनाफे में रहता है, कभी वो घाटे में नहीं पड़ता। वो 11 तिजारतें कौन सी है, उसको सुनने से पहले मैं आपको सामने पहले एक तिजारत के मुतालिक एक वाक़या सुनाना चाहता हूँ, एक हदीस सुनाना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने बरकत के 100 हिस्से ज़मीन पे उतारे हैं, उनमें से 90 हिस्सा ताजिरों के लिए रखा है और 10 हिस्सा बाकी दिगर कामों के लिए। हमें सबसे ज़्यादा फोकस जो करनी चाहिए वो तिजारत पे करनी चाहिए, क्योंकि तिजारत में बहुत सारी बरकतें हैं। अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक फ़कीर भीख मांगने के लिए आया, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे घर में कोई सामान है? उस शख्स ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे घर में एक तलवार और लोटा है, इसके अलावा कोई चीज़ नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ उस तलवार और लोटे को मेरे पास लेकर के आओ। वो शख्स अल्लाह के नबी की बात को सुनकर कहने लगा, या रसूलल्लाह कुछ दे दें, मैं लोटा और तलवार लेकर के क्या करूँगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मैं तुम्हें कह रहा हूँ ना, वो तलवार और लोटा लेकर के मेरे पास आओ। वो शख्स दौड़ता हुआ अपने घर पहुंचा और तलवार और लोटा लेके बारगाह मुस्तफ़ा में हाजिर हुआ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया, मेरे सहाबियों, तुम में से कौन शख्स इस तलवार और लोटे को ज़्यादा से ज़्यादा कीमत में खरीदता है? तो एक सहाबी खड़े हुए, उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह, मैं इसे 3 दिरहम में खरीदता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ठीक है, ये तलवार और लोटे तुम ले लो। आपने 3 दिरहम लिया और फरमाया कि जाओ इससे एक कुल्हाड़ी खरीद करके लेके आओ। वो शख्स 2 दिरहम का तलवार लेकर के बारगाह मुस्तफ़ा में हाजिर हुआ और 1 दिरहम अपने बीवी बच्चों को देकर के आया। अल्लाह के नबी ने फरमाया, कुल्हाड़ी ले और जंगल की तरफ निकल जा, जंगल में लकड़ियों को काट और बाजार में बेच और 40 दिन के बाद मेरे पास आना। वो शख्स गया, जंगल में लकड़ियों को काटता रहा, बेचता रहा, लकड़ियों को काटता रहा, बेचता रहा। जब 40 दिन मुकम्मल हो गए तो बारगाह मुस्तफ़ा में हाजिर हुआ, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, बता अब तेरी हालत कैसी है? वो शख्स कहने लगा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब मेरी हालत ये है कि मैं खुद भी खाता हूँ, बच्चों को भी खिलाता हूँ और आस पड़ोस में महल्ले के लोगों को भी खिलाता हूँ। जी हाँ नाज़रीन, आपने देखा कि भीख पहले वो मांग रहा था, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे काम में लगा दिया। आज के दौर में भीख मांगने वाले बहुत सारे हमारे यहाँ आते हैं, तंदुरुस्त होते हैं, सेहतमंद होते हैं। याद रखना, भिखारियों को देना सवाब तो ज़रूर है, लेकिन जो हकीकी भिखारी हो उसको देना सवाब है। जो अंदर से सेहतमंद हो, तंदुरुस्त हो, जवान हो, वो काम करने के लायक हो, ऐसे फ़कीरों को, पेशावर फ़कीरों को देना बिल्कुल गुनाह है। नाज़रीन, आते हैं हम असल टॉपिक के ऊपर कि वो 11 कौन ऐसे काम है जिसको करने से हम कभी घाटे में नहीं पड़ेंगे और उसमें बहुत सारी बरकतें होगी। तो सबसे पहला काम है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पानी का कारोबार। लोगों का मानना है कि पानी की बिजनेस नहीं करना चाहिए, पानी का कारोबार नहीं करना चाहिए। पानी का कारोबार से मुराद ये है कि आप जो पानी फिल्टर करते हैं या पानी लोगों के घर तक पहुंचाते हैं, घर में पहुंचाने का आप पैसा लेते हैं, फिल्टर करने का पैसा लेते हैं, तो पानी का कारोबार करने वाला कभी घाटे में नहीं पड़ता है। नंबर 1, शफा देने वाली चीज़ बेचना। मिसाल के तौर पे दवाई बेचना, जड़ी बूटी बेचना, खजूर बेचना, जैतून का तेल बेचना, ये सारे चीज़ों का जो कारोबार करता है उसमें भी बहुत सारी बरकतें होती है, क्योंकि वो शफा देने वाली चीज़ों का कारोबार करता है। नंबर 3, बकरियों का कारोबार। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बकरी में अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत बरकतें रखी है। आप एक चीज़ अंदाज़ा कर लें, बकरी बरस में 2 या 3 बच्चा ही देती है और कुत्ता बरस में 7, 8, 9, 10 बच्चे देते हैं और रोज़ाना लाखों की तादाद में बकरियां करती है, लेकिन बकरियों में कोई कमी नहीं है। कुत्ता एक भी नहीं करता है, लेकिन कुत्ता देखो उसमें कोई बरकत नहीं है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बकरियों में
اللہ نے بہت ساری برکتیں رکھی ہے۔ بکریوں کا کاروبار کرنا، بکریوں کی پرورش کرنے والے کے گھر میں بہت ساری برکتیں ہوتی ہے۔ بکریوں کو گھر میں پالو، بکریوں کی پرورش کرو۔ نمبر 4، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کپڑوں کا کاروبار، جو کپڑوں کا کاروبار کرتا ہے حلال طریقے سے، اس میں کوئی بے ایمانی جھوٹ وغیرہ نہیں داخل کرتا ہے، تو اس میں بھی بہت ساری برکتیں ہیں۔ خود ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کپڑے کا کاروبار کرتے تھے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اور بہت سارے لوگ کپڑوں کا کاروبار کرتے تھے، تو کپڑے کے کاروبار میں بھی بہت ساری برکتیں ہیں۔ نمبر 5، عطر یعنی خوشبو کا کاروبار۔ خوشبو چونکہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی، اور خوشبو کے کاروبار میں بہت ساری برکتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے، کیونکہ انسان جب بدن میں خوشبو لگاتا ہے تو دل کو سکون ملتا ہے، تو خوشبو کے کاروبار میں بھی بہت ساری برکتیں ہیں۔ نمبر 6، بک اسٹور یعنی کتاب کی دکان کرنا۔ کتاب کی دکان سے مراد کیا ہے کہ انسان جو کتاب کی دکانیں کرتا ہے تو کتاب کے اندر دین کی بھی باتیں ہوتی ہے، دنیا کی بھی باتیں ہوتی ہے، یعنی کتاب پڑھ کے انسان کبھی گھاٹے میں نہیں پڑتا ہے، کتاب پڑھ کے انسان فائدے میں ہی رہتا ہے۔ کتاب چونکہ لوگوں تک تعلیم پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بہت ساری برکتیں رکھی ہے۔ نمبر 7، ہوٹل یعنی کھانے کا کاروبار کرنا۔ جیسے آپ نے ہوٹل کھول دیا، لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں آیا ہے، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ کے نزدیک سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھوکوں کو کھانا کھلانا۔ ہوٹل والا جو ہوتا ہے چونکہ بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے اور ضرورتاً وہ اس سے رقم وصول کرتا ہے، تو اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری برکتیں رکھی ہیں۔ نمبر 8، حج اور عمرہ کی سروس دینا، یعنی آج کے دور میں جو بہت ساری جگہوں پہ آفیسیں ہیں وہ حج اور عمرہ کرواتے ہیں، حاجیوں کو، عمرہ کرنے والوں کو سہولیتیں وہ مہیا کرتے ہیں، تو اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری برکتیں رکھی ہے۔ نمبر 9، صدقہ اور زکوٰۃ اور خیرات کو ایک جگہ اکٹھا کر کے غریبوں تک پہنچانا، یعنی اس نے اپنی تنخواہ مقرر کر لی ہے کہ میں فلاں فلاں بستیوں سے، فلاں فلاں علاقے سے صدقہ و خیرات اور زکوٰۃ کو اکٹھا کروں گا اور یہ سب جمع کرنے کا میں اتنی تنخواہ لوں گا، تو اس طرح سے صدقہ و خیرات اور زکوٰۃ کو وہ اکٹھا کرتا ہے اور پھر غریبوں تک وہ پہنچاتا ہے، تو اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری برکتیں رکھی ہے۔ نمبر 10، کسان یعنی کھیتی کا کاروبار۔ عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کھیتی کرنے والے بہت غریب ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھیتی کا کاروبار کرنے والا حقیقت میں بہت امیر ہوتا ہے، اس کے گھر میں بہت ساری برکتیں ہوتی ہے۔ آج کے دور میں ہم مکئی کی کھیتی کرتے ہیں اور دیگر چیزوں کی کھیتی کرتے ہیں، بیگن کی، مرچائی کی، یہ ساری چیزوں کی کھیتی کرتے ہیں، لیکن کسان کھیتی کے اناجوں کی زکوٰۃ نکالنا بھول جاتا ہے یا نکالتا نہیں ہے، اس لیے ہمارے یہاں برکتیں نہیں ہوتی ہے، ہم گھاٹے میں پڑ جاتے ہیں۔ کوئی بھی کسان کھیتی کرتا ہے، اس سے فصلوں کی وہ زکوٰۃ نکالتا ہے، تو اس میں بہت ساری برکتیں ہوگی۔ صحیح طریقے سے آپ کھیتی کریں، اس کی زکوٰۃیں نکالیں، تو پھر آپ دیکھیں گے مالا مال ہو جائیں گے۔ آپ میرے اس ویڈیو کو لائک کریں یا نہ کریں، لیکن میں اتنی گزارش ضرور کروں گا کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے لوگوں تک شیئر کیجیے، کیونکہ بہت ساری اہم معلومات ہے اس کے اندر۔ دیجیے اپنے دوست مولانا احسان کو اجازت۔ السلام علیکم۔